Ammal bukhlu fahuwa adamul i'ta'i lil ghair khawfa naqsil mali. Damasok panangin hati mulai cakon ikhlasaki nak ngonak dendam dengki sombong damasok beria udu boleh bakhil. Wa amal bukhlu ana penting bakhil cerai. Fahuwa maka tilin bukhl adam al-i'ta'i lil ghairi banika ta'arif ridda kaureng lain. Ta'arif ridda kaureng nyamana bakhil. Khawfa naqsil mali karena takut korang diandina. Biasa secara zahir bila ketika aku andi sabolo iki, rokok sabolo iki, sabiti bagi orang kan orang secara zahir. Jadi orang sebakhil akan mengabas zahir Allah. Karena kalau sudah bakal luar, pasti tidak oleh orang. Arti cara matematika adalah orang bakhil berpikirnya cara matematika. Jadi ketika dia ibadi ke orang. Tapi cara Islam lain bal yasdad. Tak kira digunakan di Nabi kena harta tak kira orang karena karba. Beli atambe. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Aduh Allah Ta'ala wala yahsabanna alladhina bancuk nyangkauku. Saya ngajak nyangkauku. Alladzina yabkhaluna siapa orang-orang yabkhaluna secerek orang-orang bima kalaban perkara atahumullah seapareng hum ka alladzina Allahu sapa Allah maglak min fadlihi robana dari mabaringa Allah Ta'ala. Jadi orang-orang sebahal-bahal saya ngah abuk najan diangkepan ben abuk nak kelajak sampai andi angkepan karana ajan diangkepan bana huwa khairul lahum wala yasabanna alladhi yaquluna banca nyangkaunku alladzina sapa orang-orang yaquluna secerek bima atahumullah kalaban perkara atahum sabareng hum daka alladzina Allah sapa Allah min fadlihi nyatana dari paparing Allah huwa khairan lahum huwa tining al-bukhl khairan lahum daka lebih bagus lahum ikan di alladzina bal huwa syarrun lahum boleh cerai kena syarrun lahum banyak cuba lahum ikan di alladzina cuba nak kena sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah bakal ekaloni siapa orang-orang gila saya cerai bakal elong kaloni ma bakhilu dak perkara bakhilu saya cerai pasira gila alladzina bihi kalaban ma yaumal qiyamati pagi hari kiamat pendidikan abana ketika abana gila tak zakat orang yang tak zakat cerai namanya karena kepada sedekah wajibah pada gila sedekah mandubah. Ketika orang gila cerai ya sedekah wajibah kan tak zakat pagi bakal kalau mati jadi harta-harta tidak zakati bagi bakal kalau mati dekat orang-orang sekalipun. Alu Imran wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wasyuha iyyakum taku abana gapi atena aja wasyuha benda ka cerai sehingga benda cerai fa innahu ahlaka man kana qablakum maka saung gunain
ahlaka cerai, ahlaka yang marosak, mancor. Man kana qablakum deka orang kana sebeda orang qablakum ada sebelum nagapi. Hamalakum ngiba kenapa kelak cerai. Hum deka man kana qablakum ala ansafaku kangki makili kapi dima'ahum deka banyak-banyak derana wastahallu ban ngalalati kapi maharimahum deka perkara-perkara saya haram lati. Jadi umat-umat selam Bani Israel kena yancor ban Allah Subhanahu wa taala karena kena penyebab apa? Karena kena cerai. Sampai karena cerai abadna akhirnya menimbulkan pertumpahan darah. Ben beria kia ngalalati perkara-perkara saya haram mati ban Allah Subhanahu wa taala. Laman kana sampai itu buki la jahilun saqidun ahabbu ila Allah min alimin bakhilin. Sampai itu buki kan di Nabi orang putu tapi lentur. Ben Allah Subhanahu wa taala lebih kali duri eten pembuat orang sealim tapi abukna gila cerai. Malahan Syekh bin Mu'ad lebih adu boleh, lebih keras boleh. Ma fi qalbi illa hubbun lil asqiya wa in kanu fujjara. Ya dia sengkau tak ada boleh kecuali sengkau lebur senang dekat orang selenda walaupun jarak jahat. Lebih sekian atengkau ma fi qalbi illa bughdun lil bukhala wa in kanu atqiya. Berikan atek engkau beci dekat orang selenda saya cerai. Walau kan abraran sahaja orang baik-baik. Sampai jarak dua duguna Syekh bin Mu'ad. Rawahu Muslim wa qala as-sakhiyyu qaribun min Allah bun adabu basirakan di Nabi as-sakhiyyu tini orang selenda qaribun min Allah panika gila semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minal jannah ben semak pada diri syurga. Qaribun minan nas semak dekat manusia. Tak ada orang manusia kelihatan kita semak dekat orang-orang selenda. Semak. Beri ke tak ada orang kita lebur dekat orang-orang selenda. Ba'idun minan nar jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idun minal jannati ni orang si bakhil ba'idun panika jauh minal jannati dari surga ba'idun minan nas jauh dari orang-orang tak ada tak kencang saya semak terkalu hula nak kita anda semak kalau nak aku nak kena cerai qaribun minan nar semak dekat neraka. Jadi wala jahilun sakhiyun ahabbu ila Allah min abidin bakhilin. Dia riwayat dia wala jahilun sakhiyun demi tini orang sekutu sakhiyun selenda ahabbu ada lebih kali buri ila Allah hidak Allah min abidin bakhil keteng pun orang sahli betul tapi abadnya cerai. Rawahul Baihaqi wa Tabrani wa ghairuhuma. Sampai ke Syekh Al-Maful Al-Jabdulofi madapat hadis kena as-sakha minaka syajaratun fil jannah wa absanuha mutadalliyatun fid dunya. Jadi lenda minaka setong kajuan sebeda suatu rancakna ngalelet itunya ngalelet itunya siapa-siapa orang sedekuk dengan rancakna maka dikit bakal etaje kasawat kau saya kedua pi mada waktu gunakan Nabi Jarawa. Jadi ibaratnya
lenteg lah setong kaduan sebedai swarga rancak na ngalelet kela itunya. Siapa-siapa orang seleku dekat rancak na kela dekat lenteg maka bakal etaja dekat swarga. Alahan benda ke hadis ena sahihul ibad ta'amus sakhiyyi dawa'un wa ta'amul bakhil da'un. Kakana orang selendo teti dawa teti tampo maka namun eka eri dulu orang selendo pawanya ada teti tampo ta'amus sakhiyyi dawa'un wa ta'amul bakhil da'un. Kakaran na orang saya cerai, kang kairin cerai, karena terus penyakit da'un, maka ceknya banyak. Mun ibakane orang saya cerai, ceknya banyak. Nah walaupun sudah cerai, pas ada CCTV na, kita nggak ada pas cerehan akan ada burung pasmu. Erpan sari anak-anak, dah saja. Bapak Abidu bereng setengah. Sampai itu guna karil as'ad mun ibakani dia angka orang cerai ceknya banyak. Salam orang cerai ke Arab karena mun Arab karena benih ya tore saya pas subuh benih tapi ke Arab karena ngajanya banyak rasanya penting lah tak lunak tak melukai perasaan kena deer sabone dia banyak hati banyak ke warawal Asbihani marfu'an nyarita ki pasal al-Asbihani Imam Asbihani marfu'an minangka hadis marfu' ala inna kulla jawadin fil jannah ala inga tawa nabi inna kulla jawadin dak sangkunati ning saben-saben orang selenda fil jannati banaga swarga hatmun 'ala Allah wa ana bihi kafil tawa bagi sangkunati ning orang-orang selenda rak bagi bede swarga hatmun 'ala Allah mesti hatmun 'ala Allah mesti ben Allah Subhanahu wa taala bakal swarga. Wa ana bihi kafil, engkau sing menjamin pun. Seperti orang selenda ben Allah jira mesti bakal masuk ke swarga, ben sing kok akan menjamin. Wa ana bihi kafilun. Ala wa inna kulla bakhilin finnar. Ingat sampula ting sakepieuna orang-orang sing cerai finnari arya kala neraka. Hatmun 'ala Allah mesti jaga Allah wa ana bihi kafil ben sengko bihi kalau ben orang sejerak-jerak kafil ada menjamin engkau saya menjamin dia akan masuk neraka orang sejerak-jerak. Qalu matur kapi sahabat ya Rasulullah manil jawadu wa manil bakhil ya Rasulullah man tiring pasera al jawadu panika orang selenda wa man al bakhilu bentiring pasera al bakhilu panika orang sejerai pasera kanjeng Nabi saya kocaki orang selenda ben pasera kanjeng Nabi orang saya kocaki orang sejerai qala ada bukan kanjeng Nabi al jawadu man jada bi huquqillahi fi malih al-jawad tining orang selenda man area orang jada selenda bi huquqillahi kalaban hak-hakna Allah fi malihi dalam diandina orang ya teti abukna kelak lenda ka angkui kelak apa maka luar hak-hakna Allah orang lenda wal bakhil man mana huquqallah wa bakhila ala rabbih. Tidak saya cerai, area man area orang mana aslinya ke siapa orang hukum Allah dekat hak-hakna Allah
wa bakhila ala rabbih ben orang jera pas cerek boleh selain abadna gila menolak ta'arif beri dek hak-hakna Allah beriakia abadna pas cerek dekat pangeran wa laysal jawadu man akhadha haraman wa anfaqa israfan bentada al jawadu tining orang selenta man area orang akhadha haraman cengalak pasira orang haraman de kapakara se haram wa anfaqa pas ekunaki pakaluar israfan kalaban secara apa ya israf berlebihan tiba dah kadang rentel karena abukna gila mapolong dari harta-harta seharam pastikan dihambur-hamburkan diberikan dibagi-bagi tanya majawat tanya malendah yang sejarah warawat Tabrani marfu'an innallaha istahla sahadat dina li nafsih benyaritaki pasal Imam Tabrani marfu'an hal hadis marfu' innallaha sangkotining Allah taala istakhlasa panika milih hadad dina da karya kemali nafsihi kangku abana Allah wala yuslihu lidinikum illa sakha'u wa husnul khuluq bentak bisa mabagus lidinikum da keagamaan abana illa sakha'u angin lenta wa husnul khuluq ben bagus akhlak pal lenta akhlak ke bagus ala ingat-ingat fazayyinu dinakum bihima ngiasan abana hiasi pagentang pabagus hiasi dinakum dek agama abana bihima kalaban lente ben bagus akhlak Warawa Tabrani marfu'an innallaha tabaraka wa ta'ala ba'asa Jibril ila Ibrahim alaihi wassalatu wassalam nyaritaki Imam Tabrani marfu'an hadis marfu' innallaha tabaraka wa ta'ala sangkunatin Allah tabaraka wa ta'ala ba'asa panika ngutos abri tugas Jibril ka malaikat Jibril ila Ibrahim ka Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam faqala ya Ibrahim maka ada Abu Jibril ya Ibrahim setiap hari tugas dekat malaikat Jibril kangkui rabu dekat Nabi Ibrahim alaihi salam faqala kabala ya faqala maka ada Abu siapa kena Jibril debun Allah ibadah pak ya Ibrahim inni lam attakhidka khalilan ala annaka a'badu ibadi kabala ya Ibrahim inni sabut dengan sengko lam attakhidka tak jadi sengko kada kabana khalilan dekat khalil dekat kakase diwanya saya mana kakase khalil habib sadiq di lain-lain walaupun pada makna kakase ya Ibrahim inni sawatinan sengkok lam attakhid kata dia kesengkok kada-kadana khalilan dekat khalil engkau tak angkat bakna sebagai khalil ala annaka berdasarkan sampuna tining bakna a'badu ibadi dari paling ahli ibadana kabula sengkok tapi bakna bersengkok jila iangkat minangka khalil benih karena bakna nyeriap termasuk orang yang paling pojung ibadah benih karena bakna orang yang paling ngetop ibadahnya walakin ittalaqtu fi qulubil mu'minin falam ajid qalban askha min qalbika tapi ittalaqtu engkau ngabas ningku engkau dulun Allah saya pada malaikat Jibril walakin ittalaqtu fi qulubil mu'minin tapi kalau engkau ngabas ningku fi qulubil mu'minin dalam hati banyak orang mukmin falam ajid qalban maka tak nemu sengkok qalban dekat setong hati askha min qalbika selebih lenda itu tumpul hati nah jadi benar kalau min abadi ibadi benar kalau ada paling ahli ibadah itu tumpul selain dia
Tapi karena pasal singkok niku ate nak orang-orang dia tak mongko ate film dia tembang gelak ben ate nawa. Waqad suila Syekh Muhyiddin bin Arabi rahimahullah an haqiqatil israf ban etanya di pasal Syekh Muhyiddin bin Arabi rahimahullah an haqiqatil israf dari hakikat temang-muang. Apa sih kata temang-muang? Faqal maka ada Syekh Muhyiddin al israfu karamun wasi'un kharijun anil haddi wal miqdar. Tidin Syekh Muhyiddin israf mang-muang ia artinya karamun wasi'un lendono talebat sampai luas kan pun beri luas kan talebat jeding ember luas kan talebatnya. Jadi artinya lendo warana talibut lendo sampai kharijun sampai lepas anil haddi dari batas wal miqdar ban ukuran. Tetapi pada ukuran nahiya. Beliau mengatakan sampai ke mukiban Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taj'al yadaka mawdulatan ila qulubika tapi wala tabsutha kullal basti. Saya tangan ngabuknya sehingga cek belenggu dekalera. Cek kalau mati dekalera. Tapi wala tabsutha bercabut berna cek buka kena. Dekat tangannya kullal basti kalau buat ibu kak parana. Jadi cara gampang gue, cek mergem menurut saya, tahu nggak? Cek mergem. Tapi mereka cek buka, cek cara buka kaki. Ada yang kita sedeng bakur al khairul umur awsatu. Jadi dia karamun wasi'un kharijun anil haddi wal miqdar. Pasta masuk bagian israf. Nanti israf, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah dah senangnya. Dah kau orang saya berlebihan. Tapi ngalah sedih. Tapi bapak ada kan orang neku mano. Bapak ada orang neku mano. Berai neku mano. Ngomong di pasar mati benar. Ada mana kau cukup pusat mati. Kemudian baik datang itu buru. Wala taj'al yadaka mawdulatan ila unukik wala tabsutha kullal basti fataquda maluman masura. Walakin lamma kana sahibu hadal hal la yaqdiru 'ala al-mudawati 'alaihi tapi sampun beda pasira orang seandi tengka ketiga dito seisraf orang bodoh orang tidak saya berlebihan abotna lantana berlebihan sahibu hadal hal la yaqdiru apa dia kata mampu 'ala al-mudawati 'alaihi kangku terus-terusan alaihi atas israf karena kalau orang mayalan karena orang tak mampu dikan lamun abu terus berlebihan tak akan mampu bal yandamu ala ma yuhrijuhu bekal menyesal pasira kelak sahibu hadal hal ala ma atas barang yuhrijuhu sema keluar sahibul hal huda kamma idza wajada halahu qaddaqa bila nemu sahibul hal halahu deka kabodana qaddaqa hale ongkung ku sempet akhirnya barang mama tabeki israf tabeki berlebihan karena demikian bisa terjadi satu saat abadna ekonomina malarat satu saat abadna bangkrut maka akan menyesal. Dalam pun korek. Saya tahu tiba long kau beri anu terus kalau bah. Akhirnya Allah bas yuji ebalaib akhirnya pas kasta.
ja'alahu Allah Ta'ala madmuman atatiaki hudak sahibul hal Allah Ta'ala sabah Allah Ta'ala madmuman dekat hal terjela maksudnya wa ja'alal mahmuda berarti tiaki pasal Allah ja'alahu Allah Ta'ala madmuman atatiaki pasal Allah hudak israf bani sahibul hal hudak israf madmuman dekat perkara terjela wa ja'alal mahmuda berarti tiaki pasal Allah al mahmuda dekat perkara si alam halatan dekat kabudaan baina israfin wa taqtirin Allah ketika akhir Allah subhanahu wa ta'ala israf termasuk lematbum perkara si celak ben Allah teteki perkara kena seepoci sealam ben Allah Ta'ala halatan tengkah kabudaan baina israfin wa taqtirin i antara negara israf berlebihan wa taqtirin benjrek israf royal good takdir merkem tak kalau sangat ada taqtir wa man arada ay yatakhallaqa bihadzal khuluqil jamil tining siapa-siapa orang siapa ngara saja ay yatakhallaqa dekat ngangkui akhlak ngangkui babatak bihadzal khuluqil jamil kalaban ka itu babatak si fokus fal yaslu maka ajalna pasal orang ala yadi syaikhin sadiqin kamilin bisidqin wa ikhlasin maka abang nak kena ajaran di bawah bimbingan syekh guru sadiqin seungguan jujur ungguan kamilin tersampurna bisidqin kalaupun ungku wa ikhlasin ben ikhlas maka carana lamun orang kelak terang ngangku ya al-aqabul mahmuda jarana Abu Tuaki pembimbing guru pembimbing orang gay nujua dekat Allah ajaran dekat Allah entara dekat Allah Ta'ala kotu Abu Tuaki pembimbing sesana ahli macam kan orang gay nak kena saya kuliah agak baik apa skripsi kau tu pada pembimbingnya berak skripsi wajib pada pembimbing mana boleh kena abad nak kena ajaran nuju dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala saya berliku-liku saya banyak cobaan-cobaan kudaan saya macam-macam pas tak engkau ya kena pembimbing. Jadi Syekhun Kamilun yang mana beliau pembimbing silakan saya ahli mursyid yang mana fa innahu yuqarribuhu maka sangkuna tiring syekh yuqarribuhu ari mas-mas sehudaka orang ila hadratillahi ta'ala deka hadirat Allah Ta'ala wa hunaka benika disabas yaqwa yaqinuhu billah kuat yaqinuhu pun apa yakinna kena man billahi kalaban Allah pasti yakin kalaban debat pembimbing si ahli si ikhlas si ungguan akhirnya dekian yakinna bukan atambu dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu saya kita pertama dengan kuyakan dan akal orang-orang punya dengan kan beliasdat punya yakin desas tak yakin kasih matematika wa yunfiqu kullama dakhala fi yadihi
ben bekal makalwar ngimpak kaki abelanja ki kullama dakhala deka saben-saben perkara dakhala sing masuk mah fi yadihi dalam tanangna orang. Hati akhirnya si bodoh gelap bakal luar. Tapi kalau bicara gelap maka luar gelap pakun gelap baina taqtirin wa israfin. Apa kan luar? Daguna ulama intadirus rizqa bis sadaqah. Ngantos sabab ada rezeki antos kalawan sedekah. Rebanya gawe bani. Cara kembang pese kau tu bani kalawan pese dia. Ini bani. Pada daguna ulama amfik ma fil jaib yatika ma fil ghaib. Pakalwar sebenarnya sangka-sangka. Maka bakal datang dek kabakna apa-apa sih boleh jauh dah. Yatika ma fil ghaib. Cekalasa. Yakin. Tapi jarak segala Abu Bakar pembimbing. Waktu pembimbing. Pembimbing mesti bodoh terus. Mungkin tak kiamat mesti bodoh. Cuma kadang jauh tempat kadang jauh sah. Bi khilafil ba'id an hadratihi beda beria kalaban orang sejauh. Siapa orang sejauh an hadratihi dari hadirat Allah orang sejerai. Fa innahu maka sahajining ba'id bididdi min dalik paneka sabarika dari hal saya sebut matematika tak bisa teori matematika ya tak bisa disangkal hukum pasti sana ikoreng tong kare belu ikoreng setong kare beto dosa hukum pasti wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu dawuna Allah fala yakadu yu'ti ahadan syai'an lidu'fi yaqini. Al-ba'id orang sejauh siapa orang cerai fala yakadu yu'ti para ta'ri beri'a ahadan dekat setong orang syai'an dekapan-apan lidu'fi yaqini karena lemah keyakinanna benar tak percaya lemah. Beni lampu dah tahu dia jaga lampu, lep-lepan, kudik sakunik. Beni tedung, beni tak tedung, lantai lang. Tak tedung saya lantai lang. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dining Allah Subhanahu wa taala apa nika? Apa ring petot man yasha dekat orang saya kasokan sama Allah. Ini dia tak ada syarat tu. Nanti masuk mayasha tanpa syarat. Ketika orang yang Allah Subhanahu wa taala bilang kamu mau lebih tu mayasha. Awal rezeki wajar suku mayasha biwairi hisab mayasha. Badaklah wa yahdi ilaihi man anab. Dia macam ni. Bada orang yang melalui petunjuk dari Allah melalui proses mujahadah, usaha. Badaklah kengerak mayasha. Nanti masuk dekat orang silakan eka sukani dengan Allah Subhanahu wa taala. Bada orang tak ngaji tapi ibadah tak dengan Allah. Masuk dekat mayasha murad. Yahdi ilaihi man yasha. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dekat jalan mustaqim seloros. Mangkana apa kau minta terus ihdinas siratal mustaqim. Mun masuk man yasha taib. Le sangka itu boki ya.
dalam apa pada ciptaan walina Allah aduku mentakariro kitab Mukashafatul Qulub. Tetapi walina Allah Subhanahu wa taala amatan bada siwar bada kibar bada uqala'u bada majani. Inna lillahi muhibbin. Allah andi muhibbin, orang-orang saya cinta dengan Allah dan orang-orang saya cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kita terdiri di anak-anak gini. Wa fi riwayatin kan al-mafullah nyerlo kan boleh ginakan. Kesebut atau tunggu kabut itu. Itu berapa lerong berapa lahir pun tertiwari. Tiga anak boleh. Siwar, boleh kibar orang tua. Saya banyaklah orang tua, orang dewasa. Ongkala, kena akala, normal. Badak majani nu, coraklah kata orang gila. Enggak rasanya, ada orang-orang kadang gila. Karena saya gila, saya nastete. Me tepat gila, minal muhibbin. Tempat baik laki atau begini saya ketika aku nak suudzon pas tepat dekat budi Allah pasti tak nerima. Allah pasti tak nerima. Saya repot manti amu sorwah manti amu so saya majanin. Wa amar riya fa huwa talabul manzilah fi qulubin nas wallahu a'lam. Amal